Maayong adlaw napud mga katsyada karon adlaw lahi napud ang hero nga gedala ni Mr. June Mark Rivera Tsoda. Ang pangalan sa iyang hero mao si Baxia, ang hero nga naay duha ka palanggana sa kamot. Once maitsahan kanya og palanggana ayaw pagdahom wala kay ban og kay init ang palanggana ani niya mga katsyada. Ang mga kaubon karon ni Baxia mga katsyada mao sila Selena ang hero nga manglabay og weight. Mao pagbantay kay na virus iya wait, 1.2 seconds paradise imuha mga bukog mura ka na stroke kada limaw ampang sa dalan. Naapod si direct nga tibay kayo og skill mong bakla ng og kalit mura nakakita og irong buwang. Mga katsa medyo swerte si Mr. June Mark Rivera karon kay nakadaog napod sa Mobile Legend Bangbang. Katsa na makita ninyo nga nice ilaha lineup kay kompleto. Naatig labay og wait nga si Selena na apatig posil nga si Layla of course ang inyo Tsoda Baxia nga motoyok-tuyok sabay labay sa palanggana nga worth 50,000 pesos kay gikan pani sa Yamashita Treasure. Mga katsoda luoy kaayo ang kalaban kay kuliting ni Direth og Layla, so maurato mga katsoda for this day, sa mga nag-school sa Kikast Kapalong Davao del Norte shout out sa inyo ha, Eskwela Mutarong for your success. Shoutout pod sa ako ang mga instructor nga buutan og mga tsoda ang kagwapo nga sila mi secret og sa mga crush ni Mr. June Mark Rivera. So maulang to guys, have a nice day and God bless you all.